आजिर गभीर अनुशीलन को स्वागत। आज आम नवरात्रिर द्वितीय दिन विषय रे कथा हेबा। आउ एही दिन पूजा पाउथिबा देवी माँ ब्रह्मचारिणी उपरे टिके भल भावरे जानिबा। आम पाखरे जो सबु तथ्य अछि सेथिरे किछि भक्तिमूलक कथा अछि, माने पूजा विधि महिमा एसबु आउ किछि तांको नार अर्थ पुराण कहानी एमती किछि गभीर कथा भी अछि। आज आमर लक्ष्य हैला माँ ब्रह्मचारिणी को टिके भलरे बुझिबा। से किए, तांको नार माने कौन, नवरात्रि रे तांकर एते गुरुत्व काहेकि, आमे से पार्वती कठोर तपस्या कहानी भी सुनिबा। आ गोटे अलगा कहानी भी अछि जानिले, हय क्षत्रिय आ भृगु ब्राह्मणक भितरे किछि संघर्ष हेतिला। तो गोटे पटे भक्ति आ तपस्या, अन्य पटे संघर्ष आ दैवी हस्तक्षेप। देखिबा ए सबु केमिति जोड़ी हेछि। अच्छा चलंतु आरंभ करिबा। प्रथमे माँ ब्रह्मचारिणी किए? आम पाखरे थिबा तथ्य कहूछि से हेउछंती नवदुर्गांक द्वितीय रूप। नवरात्रिर द्वितीय दिन रे तांकरी पूजा। तांको रूप विषय रे वर्णना अछि जे से बहुत शांत, तेजोमयी, दिव्य धड़ा शाड़ी पिंधंती। श्वेत वस्त्र शुद्धता और शांतिर प्रतीक। आउ तांको डाहाण हातरे जपमाला, माने सीटा ध्यान आउ एकाग्रता पाई मंत्र जप पाइबे। ठीक। आउ बाम हातरे कमंडल। कमंडल सीटा त्याग, संयम ए सबर प्रतीक। ब्रह्मचारिणी नार माने कोन? जे तपस्या करंती। सेया तपस्या आचरण करुथिबा किबा ब्रह्मचर्य पालन करुथिबा। आउ गोटे अर्थ भी अछि, माने जणे निष्ठापर छात्री, ज्ञान पाई समर्पित। एठी शब्दटा को टिके भांगी की देखिले आहुरी सहज हबो। ब्रह्मचारिणी दुईटा संस्कृत शब्द। गोटे हेला ब्रह्म, एहर माने बहुत बड़, परम सत्य, चेतना, वेदर पवित्र ज्ञान एमिति। अच्छा। आउ द्वितीयटी हेला चारिणी, एटा चर्यार स्त्रीलिंग, माने जी आचरण करे, जी अनुसरण करे। ओहो बुझिली। तेणु ब्रह्मचारिणी माने सेही नारी जी ब्रह्मंक पथरे चलती, परम सत्य बा पवित्र ज्ञान खोजती और सेही अनुसारे निज जीवन बिताती। एटा खाली बाहर ब्रह्मचर्य नुहे, माने भितरर यात्रा ज्ञान पाई। आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा भी अछि, दुईटी जाक उत्सरे अछि। नवरात्रिर द्वितीय दिन रे साधकर मन स्वादिष्ठान चक्र रे ठाए। ओहो स्वादिष्ठान चक्र सेटा कोठी? सेटा आमर नाभि तळकु द्वितीय मुख्य शक्ति केंद्र, जल तत्व सहित जड़ित। एटा मुख्यतः आमर भावना, क्रिएटिविटी, खुशी ए सब को कंट्रोल करे। अच्छा। तो माँ ब्रह्मचारिणी को पूजा कले एही चक्र जागृत हुए बोली विश्वास अछि। भक्त निज भावना को नियंत्रण करी आध्यात्मिक बाटरे आगकु जाई पारे। बहुत बढ़िया विश्लेषण। एबे आसीबा से प्रसिद्ध कहानी को, जोटा तांको ना सहित सीधा जोड़ा। पार्वती रूप रे शिवं को पाइबा को से जो तपस्या करथिले। सेटा तो मुख्य कहानी। दुईटी जाक उत्सरे एहा उपरे बहुत जोर दिया जायछि। कुहा जाय परा, सती देहत्याग कला परे हिमालयों को झियो पार्वती रूप रे जन्म हेले, आउ शिवं को पुणी पाइबा को पूरा दृढ़ निश्चय कले। आउ तांको तपस्या कितने कठिन थिला, बाप रे। गोटे जगह लेखा अछि पाखापाखि 5000 वर्ष। आउ गोटे जगह तो आहुरी बेसी 10,000 वर्ष खाली फलमूल, 100 वर्ष खाली साग। 100 वर्ष साग? आउ तापरे 3000 वर्ष खाली सुखिला बेलपत्र, जोटा गछरु झड़ी पड़िथिबो। बाबा ए संख्या सतरे एते ना, या तांको निष्ठा देखाइबाकू? सेया बोधे। एहा तांको तपस्यार गभीरता, तांको निष्ठा, तांको धैर्य एसबर प्रतीक। शेषरे से पत्र खाइबा भी छाड़ी देले पर, पूरा निर्जला निराहार। एकदम। सेथिपाई तो तांकर आउ गोटे ना हैला अपर्णा। अच्छा, सेथिपाई अपर्णा माने जे पत्र भी खांती नहीं। ठीक। आउ एई असाधारण तपस्या पाई ही से ब्रह्मचारिणी आउ तपस्चारिणी नारे परिचित हेले। एई तपस्या ही माँ ब्रह्मचारिणीकर मूल कथा। आउ तप माने खाली देह को कष्ट देबा नहीं। एटा बहुत बड़ कथा। एथिरे दृढ़ संकल्प अछि, अनुशासन अछि, आत्मसंयम अछि, माने इंद्रिय को नियंत्रण करिबा। गोटे उत्सरे स्पष्ट लेखा अछि, माँ ब्रह्मचारिणी आमको शरीर और मन दुई प्रकार तप करिवार शक्ति दियंती। मानसिक तप सेटा केमती? माने निज मन को, निज इंद्रिय को बसरे रखिबा, चित्त को एकाग्र करी भगवान को पाखरे लगेबा,
ଏଇ ଯୋଉ ଭିତରର ଶକ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ଏକାଗ୍ରତା, ସେଇଟା ହିଁ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ବୁଝିଲି। କିନ୍ତୁ ମାନେ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତି ପାଇଁ କ'ଣ ଏତେ କଠିନ ପରୀକ୍ଷା ଦରକାର? ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରାଣ କାହାଣୀ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଚରମ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଗଭୀର କଥା ବୁଝାଏ। ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲେ ମହାଦେବ ନିଜେ। ସେ ତ ବୈରାଗ୍ୟର ମୂର୍ତ୍ତି। ହଁ, ତ ତାଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ସାଧାରଣ ଚେଷ୍ଟା କ'ଣ ଯଥେଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତା? ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଖାଲି ଶିବଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ନଥିଲା। ଏଇଟା ନିଜ ଭିତରେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ବି ଥିଲା, ଯାହା ଆଗକୁ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରିବ। ହଁ, ବୁଝିହେଉଛି। ତେଣୁ ହଁ, ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, କଠିନ ପରୀକ୍ଷା ଆସେ। ସେଇଟା ଆମକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରେ, ଆହୁରି ଯୋଗ୍ୟ କରେ। ଠିକ୍ କହିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟା ବାଟରେ ବହୁତ ବାଧା ବି ଆସିଥିଲା ନା? ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଢ଼ିଲି ସେ ତାରକାସୁର କଥା। ଦେବତାମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଥିଲେ। ହଁ, ତାରକାସୁରକୁ ବର ମିଳିଥିଲା ଯେ ତାକୁ କେବଳ ଶିବଙ୍କ ପୁଅ ହିଁ ମାରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଶିବ ତ ସମାଧିରେ ଥିଲେ। ହଁ, ତେଣୁ ଦେବତାମାନେ କାମଦେବଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ ଶିବଙ୍କ ମନରେ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପାଇଁ କାମନା ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ। ଓହୋ, ସେ କାମଦେବ ଭସ୍ମ ହେବା କାହାଣୀ। ହଁ, କାମଦେବ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଶିବଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିଲା। ସେ ରାଗି ଯାଇ ତୃତୀୟ ଆଖିରୁ ନିଆଁ ବାହାର କରି କାମଦେବଙ୍କୁ ପୋଡ଼ିଦେଲେ। ଏହା ପରେ ତ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ରୋମାଞ୍ଚକ କଥା ବି ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ପାର୍ବତୀ ତପସ୍ୟାର ଶେଷ ସ୍ତରରେ ଥିଲେ, କ'ଣ କହନ୍ତି, ପ୍ରକଣ୍ଡାସୁର ବୋଲି ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ରାକ୍ଷସ ହଁ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଅସୁର ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ପାର୍ବତୀ ତ ଧ୍ୟାନରେ। ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ସରସ୍ୱତୀ ଆସିଲେ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ। ଓ କିନ୍ତୁ ଏତେ ରାକ୍ଷସ ଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ପାରିଲେନି। ଶେଷରେ କୁହାଯାଏ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ହାତରୁ ସେ କମଣ୍ଡଳୁଟା ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ସେଥିରୁ ଏତେ ପାଣି ବାହାରିଲା ଯେ ସବୁ ରାକ୍ଷସ ଭାସିଗଲେ। ଆରେ ବା। ତାପରେ ପାର୍ବତୀ ଆଖି ଖୋଲି ନିଜ ତେଜରେ ସେ ପ୍ରକଣ୍ଡାସୁରକୁ ଭସ୍ମ କରିଦେଲେ। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟାର ଶକ୍ତିର ପ୍ରମାଣ। ଏତେ ସବୁ ପରେ ଆସିଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା। ଶିବ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ। ହଁ, ଏଇଟା ଦୁଇଟି ଯାକ ଉତ୍ସରେ ଅଛି। ଶିବ ଜଣେ ବୁଢ଼ା ବ୍ରାହ୍ମଣ କିମ୍ବା ତପସ୍ୱୀ ବେଶରେ ଆସିଲେ। ହଁ, ଛଦ୍ମ ବେଶରେ। ଆଉ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କାହିଁକି ଏତେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଶିବଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ ଶିବଙ୍କର ବହୁତ ନିନ୍ଦା କଲେ। ହଁ, କହିଲେ ଶିବ ତ ଶ୍ମଶାନରେ ରୁହନ୍ତି, ଭସ୍ମ ଲଗାନ୍ତି, ସାପ ପିନ୍ଧନ୍ତି। କିଛି କୁଳଗୋତ୍ର ନାହିଁ, ପାଗଳ ପରି ବୁଲନ୍ତି, ଏମିତି କହି ତାଙ୍କୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କଲେ। କିନ୍ତୁ ପାର୍ବତୀ ଟିକେ ବି ହଲିଲେନି। ସେ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଶିବଙ୍କର ମହାନତା କହିଲେ, ଆଉ ପୁରା ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଲେ ଯେ ସେ ଶିବଙ୍କୁ ହିଁ ବାହା ହେବେ। ହଁ। ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଅଟଳ ନିଷ୍ଠା, ସେଇଟା ଦେଖି ଶିବ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଏକଦମ। ଆଉ ନିଜ ଅସଲ ରୂପରେ ଆସି ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏଇଠି କଥାଟା ଆହୁରି ମଜାଦାର, ବୁଝିଲେ? ଏଇ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ସବୁ ହେଲା, ଖାସ କରି ଶିବ ଯାହା କଲେ, ସେଇଟା ଖାଲି ଦେହ କେତେ ସହିପାରୁଛି ବା ଭକ୍ତି କେତେ ଅଛି ତାର ପରୀକ୍ଷା ନଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଥିଲା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମାନସିକ ଦୃଢ଼ତା, ତାଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ସତକୁ ଚିହ୍ନିବାର କ୍ଷମତା, ମାନେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନର ପରୀକ୍ଷା। ଏଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ଦେଖେଇଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭାବନ୍ତୁ ଟିକେ, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ, ଏତେ ନିଷ୍ଠା, ସେ ନିଜେ ଆସି ସେ ଭକ୍ତିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ କଥା। ଏଇଟା ଦେଖଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତ ସମର୍ପଣ କେତେ ଗଭୀର ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଏଇ ତପସ୍ୟାର ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଆସେ, ସେଇଟା ପରେ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରେ। ହଁ, ଏଇ ତପସ୍ୟା ଆଉ ସଂକଳ୍ପରୁ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଆସେ, ସେଇଟା କେମିତି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରେ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଅଛି ପରା। ସେଇ ହୟ ହୟ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଆଉ ଭୃଗୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ କାହାଣୀରେ। ହଁ, ସେଇ କାହାଣୀଟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ସେଇ କାହାଣୀକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା। କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ମହାଭାରତରୁ ଆସିଛି। ବ୍ୟାସଦେବ ରାଜା ଜନ୍ମେଜୟଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ। କାହାଣୀ ହେଲା, ହୈହୟ ବଂଶରେ କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟାର୍ଜୁନ ବୋଲି ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ବହୁତ ପରାକ୍ରମୀ, ଧାର୍ମିକ ବି। ହଁ, ସହସ୍ରାର୍ଜୁନ। ସେ ଭଗବାନ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟଙ୍କର ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ଆଉ ଦେବୀ ଜଗଦମ୍ବା ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବୀ। ସେ ଭୃଗୁ ବଂଶର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଯଜ୍ଞ ଦାନ ଦେଇ ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ଭୃଗୁମାନେ ବହୁତ ଧନୀ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ରାଜା କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟାର୍ଜୁନ ମରିଗଲା ପରେ କଥା ବଦଳିଗଲା। ତାଙ୍କ ବଂଶର ଲୋକମାନେ, ହୈହୟ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ କେମିତି କେଜାଣି ପୁରା ଗରିବ ହୋଇଗଲେ। ଆଚ୍ଛା। ତ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବାକୁ ଗଲେ ସେଇ ଭୃଗୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଧନୀ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଲେଖା ଅଛି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଲୋଭରେ ପଡ଼ିଗଲେ, ପାଖରେ ଏତେ ଧନ ଥାଇ ବି ମନା କରିଦେଲେ। ଓହୋ। ଏତିକି ନୁହେଁ, କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କ ଡରରେ ନିଜ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇ ମାଟି ତଳେ ପୋତି ଦେଲେ।
ନହେଲେ ଅନ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଘରେ ଲୁଚାଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ହଇହିଳିଆ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ଏକଥା ଜାଣିଲେ ଭାରି ରାଗିଗଲେ। ଭାବିଲେ ତାଙ୍କୁ ଠକାଗଲା। ସ୍ୱାଭାବିକ। ସେମାନେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଭୃଗୁଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାରା ଖୋଳି ସେ ଧନ ବାହାର କରିନେଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଗ ଶାନ୍ତ ହେଲାନି। ସେମାନେ ଭୃଗୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଉପରେ ଭୀଷଣ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ। ଏମିତିକି ଗର୍ଭରେ ଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ବି ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୁରା ବଂଶ ନାଶ କରିବାକୁ ବସିଲେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ କୌତୂହଳର କଥା ଅଛି ଜାଣିଲେ। ସେ ଉତ୍ସରରେ ଧନ ଆଉ ନୈତିକତାକୁ ନେଇ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ କିଛି ଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। କି ଯୁକ୍ତି? ସେମାନେ କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ କାମ ହେଲା ପଢ଼ିବା, ପଢ଼େଇବା, ଯଜ୍ଞ କରିବା, କରେଇବା, ଦାନ ଦେବା, ନେବା। ଧନ ଜମା କରି ରଖିବା ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ସେମାନେ କହିଲେ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଧନର 3ଟା ଗତି, ଦାନ, ଭୋଗ ଆଉ ନାଶ। ଯିଏ ପୁଣ୍ୟ କରେ ତା ଧନ ଦାନ ଆଉ ଭଲ କାମରେ ଲାଗେ। ଆଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଲୋଭୀ ଖାଲି ଜମା କରେ, ନା ଦିଏ ନା ନିଜେ ଭୋଗ କରେ, ତା ଧନ ଶେଷରେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ଆଉ ସେ କଷ୍ଟ ପାଏ। ପାପରେ କି ଲୋଭରେ ଜମା କରିଥିବା ଧନ ଦୁର୍ଗତି ଆଣେ। ଏମିତି ବି କହିଲେ ଯେ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଅହଙ୍କାରଠୁ ବି ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ହେଲା ଲୋଭ। ଏତେ କଥା? ହଁ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଆମେ ଖାଲି ସେ ଉତ୍ସରେ ଯାହା ଅଛି ସେ କାହାଣୀ ଆଉ ଯୁକ୍ତି କହୁଛୁ। କାହାର କାମ ଠିକ୍ କି ଭୁଲ ସେ କଥା କହୁନୁ। ସେଇଟା ଜରୁରୀ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଭୟଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଲିଲା, ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଭୃଗୁ ବଂଶର ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ହିମାଳୟକୁ ପଳେଇଲେ। ଦୁର୍ଗମ ଜାଗାକୁ। ସେଠି ସେମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ, ଡରରେ ମାଟିରେ ଦେବୀ ଗୌରୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିଲେ। ମାନେ ସେ ବି ତ ପାର୍ବତୀ ବା ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀଙ୍କର ରୂପ। ଆଉ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ନିଜ ବଂଶକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଦେବୀ ଗୌରୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ, ଡରନି, ତୁମ ଭିତରୁ ଜଣକ ଜଙ୍ଘରୁ ମୋ ଅଂଶରୁ ଜଣେ ବୀର ପୁରୁଷ ଜନ୍ମ ହେବ। ସେ ତୁମ ବଂଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। मेरा अंश भूत होगा, मैंने मोरा अंश ही से रक्षा करता है। ଏହାପରେ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉର୍ବୀ ବୋଲି ନାଁ କୁହାଯାଏ, ସେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ହୟୟ କ୍ଷତ୍ରିୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ। ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଏହାରି ପେଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭୃଗୁ ବଂଶର ଶେଷ ପିଲା ଅଛି। ତାକୁ ମାରିବାକୁ ଗୋଢ଼ିଲେ। ସେ ବିଚାରୀ ଡରିକି ଦୌଡ଼ିଲେ, କାନ୍ଦିଲେ। ମାର ସେ କାନ୍ଦ ଶୁଣି ପେଟ ଭିତରେ ଥିବା ସେ ପିଲା, ଯିଏକି 100 ବର୍ଷ ଧରି ମା ପେଟରେ ରହି ବେଦ ପଢ଼ି ସାରିଥିଲେ। 100 ବର୍ଷ? ଆଚ୍ଛା, ସାଙ୍କେତିକ। ସେ ଆଉ ସହି ପାରିଲେନି। ରାଗରେ ନିଜ ମାର ଡାହାଣ ଜଙ୍ଘକୁ ଚିରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରକୁ ଆସିଗଲେ। ଆରେ ବାଃ, ସତରେ? ଆଉ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ଏତେ ତେଜ ବାହାରୁଥିଲା ଯେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସେ ତେଜରେ ସେ ଯେତେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଗୋଳଉଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ଧ ହେଇଗଲେ। ବାବା, ଏଇ ଯୋଉ ଚମତ୍କାର ଜନ୍ମ ହେଲା, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସିଧା ଦେବୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ବା ଗୌରୀଙ୍କ ଶକ୍ତି ସହ ଯୋଡ଼ି ପାରିବା। କାରଣ ଦେବୀ କହିଥିଲେ मेरा अंश। ଏ ପିଲା ଯିଏ ପରେ ମହର୍ଷି ଅର୍ବ ହେଲେ, ସେ ଦେବୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ହିଁ ଆସିଥିଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଉଦାହରଣ କେମିତି ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଷ୍ଠାରେ ଡାକୁ, ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଉ ତାପରର ଘଟଣା ବି ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ଯେଉଁ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଗଲେ, ସେମାନେ ଡରିକି ସେଇ ନୂଆ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ପିଲା, ଯିଏକି ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ମୁନି ରୂପରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଶରଣ ପଶିଲେ। ନିଜ ଭୁଲ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଫେରାଇ ଦେଲେ। ତାଙ୍କ ଅନୁତାପ ଦେଖି ବାଳକ ଅର୍ବ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଖି ଫେରାଇ ଦେଲେ। ଆଉ କହିଲେ, ଶାନ୍ତିରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଯାଅ, ଧର୍ମ କର, ଭୃଗୁମାନଙ୍କୁ ଆଉ କଷ୍ଟ ଦିଅନି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗଭୀର କଥା କହିଥିଲେ। ହିନ୍ଦୀ ଉତ୍ସରେ ଅଛି, दैव ने जो कुछ भी निश्चित कर दिया है वह अवश्य होकर रहेगा। माने भाग्य जहाँ ठीक करी सारिछि सेटा निश्चय हब। এই जो ज्ञान, ए शक्ति, ए क्षमा करिवार क्षमता, ए सबु देवींक कृपार ही संभव होला। एटा देवींक सही तपस्विनी, ज्ञानमयी, ब्रह्मचारिणी रूप सहित पूरा मिसी जाउछि। एथरु गोटे कथा मनकु आसुछि, विपद बेले प्रकृत आश्रा कोठी? बोधुए सही निष्ठापूर्ण भक्ति और तपस्या। ए कहानी गुड़िक सतरे माँ ब्रह्मचारिणींक महिमा, तांक तपस्यार शक्ति आउ भक्तंक पई तांक कृपाकु देखौछि। तेबे नवरात्रिर द्वितीय दिन रे तांको केमिति पूजा करा जाए, जहा द्वारा आंबे भी से शक्ति, से एकाग्रता, तार किछि अंश निज भितरे पाई परिबा। चलंतु पूजा विधि कथा कहिबा।
गोटे उत्स कहुछि द्वितीय दिन सकाळु ब्रह्म मुहूर्तरे उठी गाधोई शुद्ध हेबा कथा। हाँ सकाळ तापरे पूजा जगह को गंगा जल छिंची पवित्र करिबा, घर मंदिर रे दीप लगेबा, जदि मूर्ति अछि तांको गंगा जल रे स्नान करेबा, नहले फोटोले छिंचिबा। तापरे मां को अर्घ्य देई अक्षत माने अरुआ चाउल, सिंदूर आउ लाल फूल देबा कथा। लाल फूल किछि विशेष फूल अछि? हाँ, विशेष करी मंदारा फूल और पद्म फूल एगुड़ा मांकर बहुत प्रिय बोली कहा जाए। लाल रंग तो शक्ति और शुभतार प्रतीक। अच्छा, आउ भोगरे कोन दिया जाय? भोग पाई चीनी किंबा मिश्री देवा सबुठु भल। चीनी बा मिश्री एमती काहेकि? एटा जीवन रे मिठास आनिबा और ध्यान रे स्थिरता आनिबार प्रतीक। पंचामृत भी दिया जाय पारे। हाँ, क्षीर दही घी महू चीनी रो मिश्रण। हाँ, सेटा देह मन को पुष्टि दिए, शुद्ध करे। क्षीर रे तैयारी मिठा भी मां को भल लगे, सात्विक परा। किंतु गोटे कथा, भोग पूरा शुद्ध सात्विक हवा दरकार, माने प्याज रसुण बिना। एकदम। तापरे धूप दीप जड़ई दुर्गा सप्तशती कि दुर्गा चालीसा पढ़ी शेषरे आरती। आओ एदिन चीनी मिश्री दान कले भी भल, सौभाग्य मिले बोली विश्वास। माँ ब्रह्मचारिणी ध्यान पाई गोटे मंत्र भी अच्छी ना? हाँ अच्छी। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखराम जप माला कमंडलुधरा ब्रह्मचारिणी शुभम। बहुत सुंदर मंत्र। यार अर्थ हैला मु इच्छा पूरण करुथिबा, मुंडरे अधा चंद्र थिबा, हातरे जपमाला और कमंडलु धरिथिबा शुभदायिनी देवी ब्रह्मचारिणी को वंदना करुछि। ए जो पूजा आउ ध्यान कथा कहिले यार फल कौन? उत्सगुड़िक कहूछि माँ ब्रह्मचारिणी पूजार बहुत गभीर लाभ अछि। केमिति? मुख्य कथा हैला एहा मो भितरे जो नेगेटिव जिंस अछि सेगुड़ा को कम करे, जेमिति आलस्य, अहंकार, लोभ, मिछ कहिबा, स्वार्थपरता, ईर्ष्या ए सब। एगुड़ा तो मन को खराब करे। एकदम। आउ एहार उलटा मां को पूजारे भल गुण बढ़े। सबुठु बड़ कथा हैला एकाग्रता आउ मनर स्थिरता, कारण से निजे तपस्यार प्रतीक। ठीक। तांको पूजा आम मन को शांत करे, ध्यान लगाइबारे साहाय्य करे। एहा द्वारा विवेक बुद्धि जागे, माने ठीक भूल बाछिबार क्षमता बढ़े। अच्छा। धैर्य बढ़े, जहा कि जीवनर कठिन समय रे बहुत दरकार। आउ भक्त भितरे तप, त्याग, सदाचार, संयम, वैराग्य एमिति भल गुण सब बढ़े। ए गुण गुड़ाक तो खाली पूजा पाठ पाई नुहे, साधारण जीवन रे भी दरकार। निश्चय। सफलता आउ शांति पाई एगुड़ा को निहाती जरूरी। गोटे उत्सर ए कथा को आजिकाली जुग सहित बहुत सुंदर भाव जोड़ा जाइछि। केमिति? सेठी कुआ जाइछि आजिकाली कली जुगरे बाहर राक्षस ठू आम भीतर राक्षस बेसी डर। भीतर राक्षस माने? माने आमर द्वेष, ईर्षा, गर्भ, लोभ, क्रोध, अहंकार एगुड़ा ही तो आमको बेसी कष्ट दियंती, आम शांति छड़े नियंती। हाँ, कथाटा तो ठीक। तेणु एई भीतर शत्रु को हरैबा पाई, निज मन उपरे जितिबा पाई आध्यात्मिक शक्ति दरकार। माँ ब्रह्मचारिणी को पूजा कले सेई भीतरर शक्ति मिले बोली विश्वास। आउ एही शक्ति आमको भक्ति बाटरे आगकू जीवारे साहाय्य करे, आउ आम जीवनर जो परम लक्ष्य माने मुख्य बा आत्म साक्षात्कार सेथरे भी साहाय्य करे। तेबे एसबुर मुख्य कथा कौन बुझिले? आजिर एही आलोचनारू एतिकी स्पष्ट जे माँ ब्रह्मचारिणी खाली नवदुर्गांक द्वितीय रूप नुहंती। से हेउछंती तपस्या, दृढ़ संकल्प, असीम धैर्य, आत्मसंयम और पवित्र ज्ञानर साक्षात प्रतीक। हाँ। से पार्वतींक कठोर तपस्या कहानी हेउ कि भृगु वंश को रक्षा करिबा कहानी, दुईटा जाक देखाउछि जे निष्ठा आउ कठिन परिश्रम कले केमिति दिव्य शक्ति जाग्रत हुए, आउ असंभव भी संभव हुए। से खाली निज साधनार सफलता दियंतिनी, आम भीतर शत्रुंकु जिनिबा आउ बाहर विपदरू बंचिबार शक्ति भी दियंती। ए सबु कथा सुनिला परे मनर गोटे भावना आसुची। उत्सरे सीधा लेखा नहीं, किंतु आजिकाली पाई बहुत प्रासंगिक लागुची। कौन? आमे तपस्या शब्दटा को बेसी धार्मिक कथारे व्यवहार करू, किंतु तार जो मूल अर्थ गभीर एकाग्र अनुशासन, कठिन परिश्रम, हाँ, सेटा कौन खाली सेठी सीमित?
ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି କାମରେ ଭଲ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ପାଠପଢ଼ା ହେଉ ଚାକିରି ହେଉ କଳା ହେଉ କି ବିଜ୍ଞାନ ହଁ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ସେଇ ତପସ୍ୟା ଭଳି ନିଷ୍ଠା ଏକାଗ୍ରତା ଆଉ ଲମ୍ବା ସମୟର ଅଭ୍ୟାସ ଦରକାର ନାହିଁ? କଥାଟା ତ ଠିକ୍। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଜୀବନ ସେଥିରେ ମା ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀଙ୍କ ପରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭକ୍ତି ଆଉ ଆମ ସାଂସାରିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ ତପ କରୁଛୁ, ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ବାଲାନ୍ସ ରଖିବା କେତେ ଜରୁରୀ ଆଉ କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେବ? ହଁ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବିବାର କଥା। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏ ଆଲୋଚନା କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ, ତେବେ ଏମିତି ଗଭୀର ଅନୁଶୀଳନ ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା।